Abni yagulo ang koboknai Sini Tribal Welfare Department ni Chairman Borong Gorang Sri Mongol Deborma Mohodoy Bono bini asuk thayo azuk panjen bagi koboknai Sini Jirania Subdivision SDM Borong Gorang Subhas Dotto Mohodoy Charno Bahino bini asuk thayo azuk panjen bagi koboknai Abni yagulo ang koboknai Sini Belbari Al Develop ni BIC Chairman Borong Gorang Sri Gonesh Deborma Mohodoy Bono bo bini asuk thayo azuk panjen bagi koboknai Belbari video Borong Gorang Sri Suresh Sondro Jomatia Borong Gorang Sarno Bahina ang bina asuk thayo asuk panjen koboknai Abni yagulo Jirania SDPU Sri Somen Mojumdar Sarno Bahina bina asuk thayo asuk panjen bagi koboknai Kapang ni joto tahuk tei bukuk sungno koi jawo joto no haya bes kango phai asuk phai ke belai ni sakuknai tei club ni joto adong rong no bahina koi bumung Sini haya bes kango phai basa phai bai ke hai ka basu ke belai ni sakuknai ang volunteer sungno koi nai risa kum tai bes tuwi phai ni bagai hai no hai volunteer sungno ma koi phiro risa kum tai bes tuwi phai ni bagai Hai no hai tini tai gorso narwai sopai fiuka Borong Gorang Sri Gonesh Deborma Mohodoy Hoda hongkrai samung tangnai Seng tabu pulia no sini narwai rong no Borong rina halainai pulia no sini Oh hojagiri tiar komite ni presiden Borong Gorang Sri Harimongol Deborma no hum tai bes ya fari Risa ya fari Borom ya fari nyalanya Risa tai bes ya fari Borom nari rina halainai Joto no pal khaya pakhormani bagai koi jawo Abni yagulo tini ni sini udbudok hai ko naro wayopura Borong Gorang Revenue and Fishery Department ni Montri Borong Gorang Sri Norendra Chandra Deborma Mohodoy no bahino Risa bes kandui Borong rina halainai Abni yagulo Borong Gorang MLA Sri Direndra Deborma Mohodoy no bahino Risa bes kandui jeng Borong rina halainai Abni yagulo Sin Tribal Welfare Department Chairman Borong Gorang Sri Mongol Deborma Mohodoy no bahino Risa bes kandui Borong rina harnai Joto no pal ke ya pakhoro baidi Abni yagulo sini Belbari Al Develop ni BIC Chairman Borong Gorang Sri Gonesh Deborma Mohodoy sarno bahino Risa tai kum Risa tai bes ya fari Borong rina harnai Abni yagulo sini Belbari video Borong Gorang Sri Suresh Sondro Jomatia sarno bahino Borong Gorang video sar phai manlia Abni yagulo sini narwai Borong Gorang Sri ni tai Deborma hoda hamkrai samung tangnai sarno bahino Risa tai bes ya fari Borong rina hanai Abni yagulo Borong Gorang Subiram Deborma Mohodoy sarno bahino Risa tai bes ya fari Borong rina hanai Abni yagulo Gonesh Deborma Mohodoy hoda hamkrai samung tangnai bono bahino Risa tai bes kandui Borong rina harlainai Abni yagulo Borong Gorang Brayon Deborma Mohodoy bono bahino Risa bes kandui Borong rina hanai Abni yagulo Borong Gorang Mohon Deborma
hoda hamgarai samung tangnai bono bahaino Risa BS Kandui borong berinya harnai abani yagulo chini o hojagir mela komiti ni convener totha ahabayo borong gonang Sanjay Deborma mohoday sarno bahaino Risa BS Kandui sung borong berinya harnai Sini o hojagir komiti ni convener totha ahabayok borong gonang Sanjay Deborma mohodaino bohaino Risa tai BS Kandui borong berinya harnai tabu sati ketar musungnai angkoinai volunteer sungno candle tui fanyen bagai tinino panda sati ketar musungai borong borang narwaya kora totha udbudok revenue dai fishery department ni montri borong borang Sri Narendra Chandra Deborma mohoday jotono palki ya phakro baini sati ketar musungma bai filsi nei tirpuri dofa hojagiri ter sengiri jakha tal pohor club ni loa jimung bai risipurum ni haino taklaibo filsi nei tirpuri dofa hojagiri ter Hello, check. Sini hukumu, sini mukumu, hukumu no muthangdi, hukumu no fuardi, awan sumung nahari, sini tal pohor club, bisiburu no hojagiri ter, palai lei tongo, abani logi ang koinai, lam sumung resap hanya ni bagai, ini lam sumung resap hal.
Hello. Hello, sir. Belai belai hambai junari hukum bodol tai henso tongo yarong musical bodol. Tabo ang koinai tini ni ohajagri ter committee ni convener totha habayok borong borong Sri Sanjoy Deborma Mohodoino kognar ngani babe. Tirpuri Dopa Hojagri Ter 2019 Talporak kalam ni bising teuy songsajagai tongo tini o tero phaimanjak phajai sini
revenue tai fishery department minister borom gunang Narendra Chandra Dev Brahma Mohodoy tai Phaimanjak Pakya sini Mandai constituency ni MLA borom gunang Direndra Dev Brahma tai Phaimanjak Pakya Tribal Welfare Department Chairman borom gunang Mongol Dev Brahma tai Phaimanjak Pakya Belbari RD Block ni base chairman borom gunang Ganesh Dev Brahma tai social worker borom gunang Nitai Dev Brahma tai hai social worker Subram Dev Brahma tai khoroksa hai social worker Ganesh Dev Brahma tai hai social worker Brian Dev Brahma tai khoroksa hai Phaimanjak Pakya Mohan Dev Brahma social worker जों हजगारि तेर 2008 नि सिमबि जों पालायफायो आगि जों 2008 पारा बिसिंग चिकन सागा जों खलाय दङ आफोरो जों बरक बाय अनेक जोंनो बय जोंनो हामिया हंगा माने मानैरक खंमानो बादा खायो हनिनाय सोंना आगि बुइ बहुत कक सालाया तमखे सोंगाबनो तफन सों हारमानिया तिनी एक समय सोंबनो तरक तरक सों कटर खलायनाय वानसक लाखिया हंगाय हागेते हाते खायमां ताबक जों 12 बोसोर सकपायया वानसक माया जे जों अमसोग हाय कटर जों सकबायानो नै जोंनो आमसायनि सिनि पारानि गारागिनि बरक जे तंनायरक जोंनो सुबाखा हंगा सिनर जों खालायमोन बिसिंतै मानैरक खगजायां खाबंनर हंगा बर आसक जों हामजागै जोंनो समर्थन खाया हंगा जों वानसुगो जोङो माने खगलायमानि जिनिस आगि चुचु बर रायजो सं खगलाय फाइले हनैनाय खगलायमानि खगलायते ताबुंखा एकदम अरिजिनल सिक खायं थांगा जों हातेना खुरै पर्यन्त माने खगलायो आफ्रो ताबुक अबाहाय खगनाय रक गैखा तारमाने जों जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जे फायनाय रं न जों अबाहायके न गाहामके जों तलां मानानै खाकाव हाबुन बागै न सिनि नाहारमुं सिनि हुकुमनो मोथांदि हुकुमनो फुवारदि माने सिनि तागमुं सामुं कानमुं आबनो जों नारगै दंदि एबं बयनाबो फुनुकदि ए आबखाय जों आसु जरति जों पालायलाय दंलायो हंगाय आं तो ताइ बिसि कक साना थांया चिनि नारबाय अकरा सं दंग बर गवर्नर तेस गाहाम कक खनावनो आबो आंगानि कन्याय जतर ताखुक बुखुर जे फायनायानि माफा आनि बाय बंधु बं समान दं न
নরক যতক্ষণ পর্যন্ত सोंनो सुबाखाय सिनो मेला जों साक्सेस खायमाना हनै खाकाव आसो साइनो तिनि ओ मेलाव चिकनसा कक सामना आं अरन मुथाका बेलेखेनो हामबाय खुलुमबाय क्या बेलाय हामबाय सिनि बरम गोनां कनभेनार न ताबुक आं कक नारनानि बागै कयनाय बेलबारी आरती ब्लकनि बीएससी चेयरमैन बरम गोनां श्री गणेश देवबर्मा महोदय তিনি रविचरण ठाकुरपारा तालपहर क्लाब बाय संसाजाक 12 बारनि हजागिरि तेर ओ तेरनि तालपहर क्लाबनि प्रेसिडेंट तै तिनिनि पान्डानि तैफां बनो सानजाजाराव खानि हामजाकमा तै सिबाया फारो तिनिनि ओ हजागिरि तेरनि बिसिङो फाइमानजाक फाइका सिनि तै साथि फनाङै पान्डाना सेंसारै रोखा तिरप्रा हास्तेनि ताबकनि सिनि तिप्रासानि मन्त्री हा तै आनि मन्त्री बरमगोनां एनसि सारनो ब्लाइखे हामबायरव तैबो फाइमानजाक फाइका नरक ओ आमसाइनि जत बररक बुध दुई पास खलाय रहरमानि नंनो अरनि नंनि खासुकसा एमएलए बरमगोनां धीरेन्द्र देवब्रमा तैबो फाइमानजाक फाइका सिनि ताबकनि समाजनि तै दफानि बागै सामुं खलाय दंनाय तै ट्राइबल हेके एसटी कॉर्पोरेशन नि चेयरमैन बरमगोनां मंगल देवब्रमा तैबो फाइमानजाक फाइका नंनि लोकल निनो समाज सेवी निताई देवब्रमा तै फाइमानजाक फाइका समाज सेवी ओ आमचाइनिनो शिवराम देवब्रमा गणेश देवब्रमा मोहन देवब्रमा तै ब्रायन देवब्रमा नरकनो हामबायरव तैबो तिनिनो हजागिरि तेरनि बिसिंतै ओ मेलाव फाइनाय जत ताकुक तै बुकुक तै मेलानो चारै तिसनानि बागै आमचायो जत मोजां रवै नायथके तिसाका फालनाय रक तै ओ माइक खरांनो खोनावै नगतंग तै हजागिरिनि मानै खकजना किरिवै नक मुरुगनाय रक नरक नबानि सानजा जरानि बिसिंतै हामजाकमा खाको परिया फारो तिनि ओ हजागिरि तेर खलायमानि तिनि बाय 12 बছর कालाहा बरक जे हजागिरि तेर खायमानि ओ हजागिरि तेर खायमानि बिसिंतै जों समाज बाय हायकै सिनि दफा बाय बबाहाय रिलेशनशिप नारखा बा समाजनो सारै तिसनानि बागै समाजनो फोरोंनानि बागै हायको आमसाइनि बररकनो हामिया चित्रा तंमुं कातिरनानि बागै जे तालपहर क्लाब आगे चिकन सा तंगमाने
তাবো কতর খাইयै প্রায় কয়েক বছর অনেক কতর খাইবার প্রোগ্রাম খাইমানি বনি বিসিংতে বড় রক্তামো স্রংমা মানখা আবসে जों मेन मा स्रंनाय हाक आबनोसो जों मा बलायनाय तामनि बागै हिंखाय जों जत्तनो साइमानो तिरप्रा हास्तो जों जे खासिवै नुगै फैमानि हजागिरि तेरनि बिसिंतै हजागिरि हिंगांखाय बररक जे लक्ष्मी पूजा खालायलायमानि आबाद जों हजागिरिनि बिसिंतै बिशेषखाय वानजै करक हिंखाय लक्ष्मी पूजा होनाय जेटा पालायलाय फैमानि आबनि बिसिङो आसले लक्ष्मी पूजानि मेन उद्देश्य हाके लक्ष्मी पूजानि बिसिंतै जों जे हजागिरि तेर खायमानि आबोबाय ताबुक ताइसा बररक आबनो एनालाइसिस खालायै ताइ किसा जागाव तुबनानि बागै गोबां बररक सचेतन नंमाबाय ताबुक आस्ते आस्ते आबो साकावनो आबगै दं तामनि बागै जों गोबां बय पुस्तक रग साइमानो लक्ष्मी पूजा तामो जों जे रंदक कायलायो रंदक बारगलायो नक्सु खुलुमलायो आबनि लगे हंखाय जों लक्ष्मीनि फटो रक पाइलायै हायके लक्ष्मीनि मूर्ति रक पाइलायै सिनि रंदक बुसकांगो बारगलायमानि जों जत्तनो सराय फांतनि सिमि साइमानो फेबा लक्ष्मी पूजा खायना थांतानि लक्ष्मी पूजानि मूल उद्देश्य लक्ष्मी पूजानि काहिनी आबो तामो आबोसो जों पुइला साइमाना नांगौ लक्ष्मी पूजा हंखाय आसले आनि जे बय पुस्तक रग किसे किसे जे साइमान मानि आं बेसि साइमि आपने किसे किसे जेता साइमान मानि लक्ष्मी हंखाय कायसा शांत शिष्ट ब कसां ददर ब बरक काहा माने मताय काहाम कोनो दिन ब बरकन सिलि बिलि खलायसाया बलायखि सुस्त बलायखि ब अमहाय हहम ददम नाया हाके ब कोनो बिनि बुइनि बाय सलिया ब जे जागावा शंक घंटा तामै मताय खुलुमलायो फेबा लक्ष्मी पूजा हंखाय ब अबहाय नाया आबोसो जों जे बय पुस्तक रंनि बिसिंतै साइमाने लक्ष्मी पूजा खालायना थांगा हंखाय लक्ष्मीखौ खूब शांत खूब कसां मताय हनै हनजागौ फेबा आबोनि बिसिंतै लक्ष्मी पूजानि बिसिंतै विशेष खायै जों तिप्रासारक हंखाय आलादाङै थांगा बाहायके आलादा हंखाय लक्ष्मी पूजानो आगे राजानि आमालनि सिमि जों जे खासिवै नुगै फेमाने लक्ष्मी पूजानि बिसिङो राजा पर्यन्त आगे बिहिंनि यास्तम खगनै जों खोना बसक कबैता आंसिया फेबा लक्ष्मी पूजानि बिसिंतै जों साइमानो लक्ष्मी पूजा आगे बसक जरतै जे माने खदा खगलाय खगलाय फेबा जों खासिवै नुगमाने लक्ष्मी पूजावा गोबां मा बररक सिकक उंते उंते गोबां मा सिकक सोलोंलायका गोबां मा लक्ष्मी पूजानि बिसिंतै पयलाखे चिकन मानैनि सिमे चिकन मानै खक्ते खक्ते तक रक खक्ते खक्ते हाके मैखे तो आगे खगलायते फेबा ओलखे दागाय थाइके कतर मानैयो याग्रमानि जों नुकजाखा आं निजेबो आगे रग हिंदू तंफोर रग लक्ष्मी पूजाव गोबां मा मानै मा खगनानि बयनि पुन रक खगै कापजाक मारक मुइतु मानो बयनि पुन खगै अ मालिक किच्छुपुन जे बिनि करे जत्तनि बेसि खगजनाखे जत्त बिग्रा सांनाय रक तामनि बागै हिंखाय बिनि नक नुखुं बुनिसाय हामिया बिनि थाने हिंखाय सब समयनो खगजागो जारा गोनां नक नुखुं काहाम बिनि नक कुनु दिन खगजाग्या फेबा जारा जे नक नुखुं हामिया बिग्रा खांग्राव तंनाय जानला हामिया बहाय बरकनखो सब समयनो कन्टिन्यू लक्ष्मी पूजा खगजमाने जों नगै फैयो लक्ष्मी पूजानो रुकसावै गोबां मा बररक सिनि मानै खगलायना थांतानि जों बिचार पर्यन्त मा खायलायका हेके केबो बाय केबो कटर मानै तलां थाङै लास्ट दंकै वाक कटर पर्यन्त खगलायमानो बिचार मा खायलायका गोबां मा बुलायलायका पुन खगलायमाने गोबां मा बिचार मा खायका फेबा ताखकताय बुहुकसं तिनि आं अककनोसो बलायनो मुसुंगो जे तिनि अबाहायके जे अर तालपहर क्लाबनि बिसिंतै ओ जे कायसे अवेयरनेस प्रोग्राम खायमानि लक्ष्मी पूजानि बिसिंतै सिनि अतंमुं हामिया जेटा सोलोंलाय तंमानि सिनि बररक सरायनि सिमि अकररक खगलायते सोलोंलाय फैमानि
अबनो जों आस्ते आस्ते आबनो जों कमर नानि दिगि थाङै दनमानखा आबनो सां बलायदों जों ताखकताय बुखोजों बनि बिसिंतै जों साइमानखा जारा जे आरो आगे जों अ आमचायो गोबां बा बररक अ पारानि बरक खगियापनो गुबुन पारानि बरक फाइ खकफाइ माने आब्रक बेबां नगो फियाबा अबनि बिसिंतैनो ताबक जों आमचायो गाना गिनिवो पर्यन्त ताबो रमिना चिनायां बेलबारि देब्रा हान्दे गोबां मा जागोनो यां आमचायो अमाहायकै केबो खगलायनानि बागै ताबो याग्रलायलिया जों तिनि साइमानो आगे हिंके तिनि हायदिनो जों नक नं खरगिया तामने हिंकाय जोर हायकै पर्यन्त जों मानै तलांजाकमान मानो तिनि अबाहाय बिसिंतै अबाहाय एवारनेस खलायै चिनि बररक सचेतन नङै बासो माने बिसिंतै आमचाय गोनाङै ताबुक जरा चिनि बररक ताबुक जरा जों तरक तरक खलायै हामिया सित्रानि याकनि कातिर माने जों ताबुक जरा नगै दं ताखकताय बुखोजों बनि बागै आं तिनि अककनो सानामो जों तिनिनि जे अ मेलाव फाइनाय अ मेलाव जारा मेलाव तंग थक सा थक खलाय फाइनाय नंनि तिनि वानि कयमुं तंनाय नरक प्रत्येकता पारावा थाङै प्रत्येकता आमचाया थाङै नरक एवारनेस मा खायनाय जदि जों लक्ष्मी फुजानो रखसवै जदि चिने मानाय खनै खगजागै तंग तंग हांखाय आबो लास्ट दे सिकरनि सिमि कतरङै थाङो अबनो बन्द खायनानि बागै जतनो सचेतन मा नाहानाय ताइबो आं रिक्वेस्ट खायनाय तिनिनो अ मेलानि बिसिंतै मेलाव तंग थक सा थक खलायै बररक गोबां मा आनन्द फुटिस खलायदि फेयाबा हामियाव ताबक बाबा हामियानि बिरुदे हामियानो मुक्त खायनानि बागै हामियानो ध्वंस खायनानि बागैसे तिनि हाय अमाहाय प्रग्राम खलाय दं हंखाय तिनि अ मेलाव जारा उपभोग खायनाय मेलाव तंग थकसा थक तंनाय नंनि तिनि बानि कयमुं तंनाय नरक जतनो मेलानो रक्षा खायना नंथां अ मेलानि बिसिंतै कुनो प्रब्लेम यातै अमाहाय मेलारक बसकांनि साला सुदो अ तामंगै आं अ रबिचरण ठाकुर पाराव तालपहर क्लाब बायसिमी आं अ जागो सिमि तंगै तंनायबा गुबुन जागाव आमचायरग हायका ताइबो अ एलकारग अमा हायकन ताइबो एवारनेस प्रग्राम खायजाकदों अमा हायकनो तिरपुरा सारक हायं गोनाङै पिरजागै जे जों ताबक जारा चिनि अमाहाय कुसंस्कार खाय तंमानो बन्द खायतों बन्द खायनाय ताइ जतन जों अ जागो समाय खायै जतन आशा बर्षा नारगै अमाहाय प्रग्राम न जतन ताइबो एवारनेस खाय तिसावन हनै आं किसिसा कक सामानै असक नंसितों जतन न हामबाय खुलुमबाय क्या बेलाय हामबाय बरम गोनां सारनो जोंनो नांकुंमानि ककफाय सायखोनारमानि बागै ताबुक आं कयनाय कक नारगनानि बागै सिनि मानदाय विधानसभा केन्द्रनि एमएलए बरम गोनां श्री धीरेन्द्र देबबर्मा महोदय सारनो যত্ন সারি কাহাম তিনি 12 বার ত্রিপুরা দফা হজাগিরিতে 2019 তালপহর ক্লাবনি লজিগাই তিনি অবহাই পান্ডা সংসজাকা पान्डानि पहिलानो बरम तिफांनो मनो हरजरानि बेलायखेनो पाइफले हामबाय बरंगनाम श्री हरिमंगल बर्मा तै विशेषखाय जि तालपहर क्लाबनि कन्वेनर तै क्लाबनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जत सदस्य बरंनो बेलाय पाइफले बरंनो खाखबर बिसिते हामबाय ते खुलुमो याफारो तिनि ओ जागाव जों थानाय बिसवा ओ जागा आं प्रथम सकायजा बनि बागै तिनि सेकेंड बार ओ जागावनो तिनि गुरुचरण हाई स्कुल पान्डानि सिनि बेलायखिनि नारबाय मोजां फायनाय सिनि हास्टेनि कैबिनेट मिनिस्टर तथा सिनि बरंगनां नरेंद्र बर्मा सारनो बेलेखिनो पाइफले हामबाय तेबो ओ पांडाव मोजां रोफाख्या ट्राइबल वेलफेयर नि गवर्नमेंट त्रिपुरा वेलफेयर डिपार्टमेंट दफ्तर नि चेयरमैन बरंगना मंगल बर्मा मनोबा बेलेखिनो हर जराव पाइफले हामबाय याफारो तै
o jagao sung daisa jotono phaijak panana masarana hanai local ni angai manjak phake o jaga বিশেষ khlai belbari আর the block ni বিশেষ চেয়ারম্যান বরমগনা গণেশ দেববর্মা তেই সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসেবে নিতাই দেববর্মা তেই ব্রায়ন দেববর্মা তেই সুবিরাম দেববর্মা তেব ভাই সকলকে লাস্ট মোহন দেববর্মা তেই যত হাউস আসুকজাক এলাকানি বিশিষ্ট আনিসে অকরা সাকসালাইতে কুসর্ণ হামবাইতে অকরানো খুলুমং তেই ও মেলাও যারা ফাইনাই ফালনাই পাইনাই বরং নব আনি পক্ষে বেলে এখানে পাইফেলে হামবাই তেই ও জায়গা আরখ দপ্তর বরং নব নাই কল্যাণী বাগাই বেলে এখানে বরং পাইফেলে হামবাই জানাগো তিনি বিশেষ খাই কক কবাং সাগলাক যেহেতু সিনি সার মিনিস্টার বা ফাইজা ব বিনি থানি जों বেলে এখানে जों ডিটেলস খানাलायनाय তব সংক্ষিপ্তভাবে आं किसा কক नारनाय हजागिरितेर जों जत्न सायमानो बसर बिसि ब्रुम ब्रुम जों आबो सकयजागो এবং जों প্রতিটি নগ নগ অব পালায়ু বিশেষ করে যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্রক অবন পালাই যাগো ও জায়গাবো जों সিনি ভারতবর্ষব হিন্দু ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ আপনি বিশেষ সিনি ত্রিপুরা স্টেট চিকুনতে রাজ্য ও হাস্তেব ও জায়গাবো দাল বিদাল ধর্মনি বিভিন্ন সংস্থা দङ নিনি খ্রিস্টান বুদ্ধ জৈন বিভিন্ন মুসলিম হিন্দু যার যার ধর্ম পালাইলাই যার যার রীতি নীতি নারগলাই দंलायो जों অবনো বরক মনিসু একটা বিশ্বাস দंना नांनाय মাতাই করিংয়া মাতাই দङ যে नों বিশ্বাস খাকে বনম মাতাই নাই মাতাই তিনি বিনি বিভিন্ন রূপ নং অব বিনি লক্ষ্মীর অমতি রূপ সরস্বতীর অমতি রূপ তিনি মহাদেবনি অমতি রূপ আব নিনি আত্মানি বিশেষनि উপর ডিপেন্ড খালাयो মাতাইनो কেবল नुगिया মাতাই जों साइमन माताय दङ तब बिनि चेहरा जे आकृति अब केबल नुगिया जों বিশ্বাসनि উপরে जों अब रीति नीति থেকে मानि फैलायमानि बनि बागै जों जेसे धर्म फम खायथों माताय तु माताय जानि जा धर्म मन केबल नासिलेन कक्रै ताबो जों বিশেষ করে যারা হিন্দু ধর্ম রাজ রাজার আবার থেকে जों নগৈ ফাইজা তখন তো খ্রিস্টান ধর্ম ফাইয়াক হাস্তেব অপরাধ যুগনি সিমি जों বেলে এখানে সরাইন সিমি নগৈ ফাইজা হজাগিরিতে নক নক পালাইনাই নিনি মানে খগলাইমানি অমাহাকে হজাগিরিখানে মানে খগলাयो বিশেষ করে একটা সংসারনি একটা সর্বনাশ দিকে বরং তালাঙাই থাঙ্গো আপনি থেকে মুক্ত ইয়াক্কা কাটিনাय বাগै নাই তিনি জায়গা জায়গাও খাই অমাহাকে না প্রোগ্রাম খাই জায়গায় দङ বিশেষ করে তিনি রবিচরণ ঠাকুর তালপহর ক্লাবনি উদ্যোগে যেটা 2008 পয়লা চিকুন থেকে চেংসা জাকা হানি খানা যা বনি পরে তাবুক 2019 বিসি চলি দङ তাবুক সজরা বেলে কতরখাই বছর বছর খাইমানি খানাই দङ এবং থানায় বিসিও অমাহাকেন খাইজাগো মেন উদ্দেশ্য जों অবনমান হারতাই যে উদ্দেশ্য যে নাহারমুং যে নাহারমুং তৈ একটা ক্লাব একটা সংস্থা ব বিনি নাহারমুং বাই দফানা ব বিয়াং ফাইচিং তলাং থানাय দফানো जों অবা হাকেন তলাংনা নাंगौ जाहाथे क्लाबनि उद्योगे थों जेकुनु एनजिअनि पक्षे थों
যে কোনো একটা সংস্থানি ইংথং বনি দিকিনো जों आबोनो समाजना एवारनेस प्रग्राम खालामखांखाय आवाय बटां खालामखांखाय जों जागा जागा खालामखाय आबोसिनि दफारक सचेतन अंनाय जों हजागिरि जे हंकारे जे माने खुंनानै आबोथ कोनो একটা নির্ধারিত আবতো কোনো আইন করি সরকার বাবা কোনো ঘোষণা করে জায়গা আইন করি যে মানে মালামাতা খুंनानै কাইসানি মানে না খগই আত্মসাৎ খালিনি হরতান বাগৈ যাই হোক जों যেহেতু রীতিনীতি মানি ফেকা বন ভাগে তাবো या काक नाई अंधविश्वास केवल साइमेनिया हजागिरि गेजे खुंना नांनाय एकमात्र जों अंधविश्वास अंधविश्वास जों बाके दूर खालायनाय ताबो विभिन्न आजरावो लेखा गोरों सै गोरों लेखा गोरों पारा पारा आमचायो अमाहाय बुजुगनाय व्यक्ति खूब कम न दङ ताबोनहाय पारा पाराव लेखा गोरों निनि दक्षता अभिज्ञता बरक बेले गोबांमा बरनि वानसंमानि बरनि नाहारमुं बेले गुवार बनि बागै ताबोनि जे जेनेरेशन भागे जों जतनै फानबाय जतनै बोर दिबाय भागे जों ओ हामिया यागनि भागे काटिनाय तिनि शुधु अ आमचाइनि सिमि सचेतन नंगिया अमानी साथे साथे विभिन्न जगह सारा त्रिपुरा राज्य अमाहाय विभिन्न प्रोग्राम खालायनाय बानिया खालायनाय आबानि मार्फते आवाय बातां चलि दङ जाहाथे ओइ जे खंमानि आबानि यागनि काटिना बागै शुधु आबो सिमिया पारा पारा निनि जेमन फसल खालायनानै सिनि बरक स्वाभाविक कृषि पर डिपेंड गिस्ति खायसानाय मुसुक पुन तक कम बेस जतनि दङ फसल खालायनाय थांगाय ताबोनि जराव बा दामनि बागै बेरा रक्रिमिया बनि बागै पुन मुसुक हाबैनाय आ कृषि सम्पन्न नष्ट खायु बनि बागै अबब दरकारसिनि समाज जे आं माल मातारिनाय थिं न किन्तु माल माताना आं सঠিক भावे बनानाय कल्याण बागै आनि कर्तव्य जाहाथे आनि माल माता कुमन बरकनि केबनि फसल नष्ट खायातै ओदिकिन जों नाहारमु मातंनाय बनि बागै शुधु खंमानि सिमिया जों पासापासि ताबोनि जेनेरेशन जों नुगै दङ जेटा जुबक जुबक जुबतीरो जेटा ड्राग्स एडिक्टेड दङैनाय लामा हामियाबो सिनि बेलेखेनो दफानै वानामाय सिंसा जरा ताबो अबनो भागे दं जों आ यागनि काटिरेनाय आ जेनेरेशन जदि अकाल मृत्यु खांगाय रमनि बर खरसा थांनानै 50 बा 60 बছর তিনি যুবক बिनि ड्राग्स नामां नामां हयতো 13-14 বছর अकाल मृत्यु मांगो बिनि लांमा थैना नांगौ बनबागा परिवारनि सम्पूर्ण दंसङै थांगौ पासापासि बिनि आत्मीय स्वजन पर्यन्त दंसङै थांगौ ओंखाय अ माराक्ट रुग्न जों बाहागे अमानि बिसिंथिन जागा जागा जों एवारनेस प्रग्राम खाय दङ बाहागे जों काटिरेनाय जतनै फाननांगौ कौशल नांगौ अवलम्बन नांगौ जों बाहागे काटिरेनाय सिनि समाज अबाहायकै भेलै तला कलंनाय एवं समाज एकदिन दंसङै थांनाय बनि बागै भेलै दंथमानि खबर तिनियाव जागाव हजागिरिनो तैनै तेर उको बसकाङाव जों रोगैनाय सिनि बसकांनि नाहारमुं हामिया लामाना खिबैनाय काहाम लामा दिगि थानानै चेष्टा तिनि ताकासे मेसेज अबनो रनामो संगो मेला तो आनंदनि उपभोग तो कुबैक हपुं जेहेतु प्रग्राम तंनाय हाइफेनो मेलानि कर्तृपक्षनि बरनि नायकलमा बाबियाइबो जारा फाइनाय मेला नायनाय बरनबो डिसिप्लिन जाहाथे तंथों जारा फाननाय बरनबो डिसिप्लिन मेंटेन खालाय जाहाथे कुनु रकम बेगाद जेन गतेयातै हामे लामा जेन थांयातै अदिके जों जतननो आवाज जों मातिसानाय बनि बागै आमचानि जारा तिनि विशेष खालाय फाननाय
বরণ হজাগিরিনি বছর পুইলানি সুবুক বন বেলাই কেন পাইফেল যত্ন হামবাই তেবা হামবাই মাবা বসকাং বছর অবাহাই তিনি যে প্রোগ্রাম খাইমানি তেবা কল কতর খাই তেবা অংথং অবনা আনি নাহারমুং আনি মেসেज आंनि इसोरनि थानि आं आबानो प्रार्थना खालायो जाहाथे एलेकानि बर'रक शान्ति शृंखला भाबे तंतुं अबन आंनि इसोरनि थानि बेइमानि काजै तिनि गोबां कक सागला जारा तिनि आनन्द खायनाय आनन्द खायदों किन्तु आनन्द खालायमाने थिंनो किन्तु ते कायसानि खति खालाय आनन्द ता खायदों अबन आंनि लास्ट मेसेज आसा कक नारगिनो तेवसे हायना हाय हजागिरिनि उपलक्षे जतन खाकाहाम खाकोफोर ते खुलमुं यापारिनाय आनि किसिसा कक मेसेज अरनो मथाका जतन हामबाय बेलाय बेलाय हामबाय बरम गोनां सारनो जोंनो नांकुमानि कक साइ खानारमानि बागै ताबुक आं कक नारनानि बागै कयनाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट चेयरमैन बरम गोनां श्री मंगल देव बर्मा महोदयनो बेलायनो हामबाय पुइलावनो बरम खलायो हामजाक मंगताय खुलुमं याफारो तिनि गुरुचरण हाई स्कूल नि नखलावो तालपहर क्लब बाय लुआजिजाक 12तम 12 टाइम हजागिरि तेर ओ तेरनो पुइलानि होइते पाइथाक जरातै मोजाङै तिसारनानै बागै तेदुलनाय जिनि अ कमिटिनि बा अर्गानाइज खालायनाय क्लाबनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां हरिमंगल देव बर्मा अबनकारिब तिनि जिनि अ पान्दानो मोजां रनानै बागै अ पान्दाव नगरे कतरङै फाइमानजाक फाइजाक त्रिपुरानि हाताय आहामक्राय मन्त्री बरम गोनां एनसी देव बर्मा अबनकारि फाइमानजाक फाइजाक जिनि मान्दाय कन्स्टिट्युन्सिनि एमएलए बरम गोनां धीरेन्द्र देव बर्मा मानजाक फाइजाक बेलबारि आरडी ब्लकनि ब्लक चेयरमैन बरम गोनां गणेश देव बर्मा अबनकारि मानजाक फाइजाक जिनि तैबो अ एलाकानि विशिष्ट समाज सेवीरक बरम गोनां निताय देव बर्मा छुबिराम देव बर्मा गणेश देव बर्मा ब्रायन देव बर्मा मोहन देव बर्मा तैबो आकर्षण अबनकारि स्पेशली अ प्रोग्राम न ऑर्गेनाइज खालाय तंनाय प्रोग्राम नि कन्वेनर प्रोग्राम नि बेबाक मेंबर्स ताय अ 13 फालै तंनाय पाइनानि हनै फाइनाय पान्दाना नायनानि हनै फाइनाय अ आमचायनि जत बरम गोनां अक्रा चाकरा रक जोनोम मोजां रनानि बागै मानजाक फाइजाक जत मेडिया ताखुकतै बुखुकसं अ आमचायनि बेबाक खाजानि ताखुकतै बुखुकसं रकन तिनिने अ हजागिरिनि तेर पान्दानि बिसिंतै आनि नुखुंनि उंगै आनि सागबाय थांनि उंगै नरकन बेल्लायखे खाका हम याफारो हमजाक मुं याफारो बरम याफारो तेलाम सगो नंनि थानिवा हजागिरिनि तेर नतयै बिनि इम्पोर्टेंस नतयै आनि स्लाइ सगां साइ थांनाय जिनि ताखुकसं बरक नांकुक माकक सावै थांगा हजागिरिनि काहिनी जों किसा मिसा जतन सिउ हजागिरि जिनि दफाव गोबां मा बिसि सगांनि सिमि गदालजाक जिनि दफाव हजागिरि अबहाय साल अब बेलायखै गायसा जिनि बखाव हेके वानसुक मुंग टेक कल्चर काहामकाय अब रिफ्लेक्ट सुंजा अबनो तै जों शर्टकट के साना थांगांगाय हजागिरिनि दिनो खगलायनानि नां फोन खगलायमानि पाप गरै फोन हजागिरिनि दिनो खगमानि मानै काहाम खगै मांखांगाय आयं माइसिंगब अबहाय मान फोन अबहायकै जों खोनावै फायो जरायनि सिमि अबहायकै सतै खगै तामं हाइसिं खगै तामं मति खगै तामं आबो चिनि अक्रार चाक्रान हयदोबो जों गोबां मानो खोनावै फायो
जों साधारणभावे वानसुगि नायखांखाय हजागिरि हपुं जों मरक लायो हायकेबा हजागिरियाव बेरायलायो चिन्तानि कायसा ए पार्ट ऑफ एंटरटेन आबो चिनि थानि कायसा तंथकमानि साल आं साकबाय थांबो आगिव हजागिरिनि सालो चिनि कायसा ग्रुप दङ आ ग्रुप रक जों हपुं हजागिरि मरक लायै जों मानि रक खगलायै सरायफ्रो थाइलिक रक फान्टक रक ते जात्रा जात खगलायाखै जों खिचुरि रक सङै चालायो फियाबा आदिनो जे खगजागनाय तो खगजागो हमपानो आ फान्टक रक हायके हाइसिं रक सतै रक ते चिकेन माने खगजाक मानो ते खूब बेसि प्रब्लेम उंया आ खगजागनाय मालिक ब गसिवैनाव हजागिरिनि दिन बा किसा मिसा खगजागो आबो लस थांया आबो खगमानि न कायसा साल फिया एमन घटना बगटिवो जे नुखुंगो तक सिमिनो मासा सुसुक जे नुखुंगो आबोनो बिनि सम्पद जे नुखुंगो पनसिमिनो मासा सुसुक आबोनो बिनि सम्पद आबो हाय गोबां मा दाम गोबां माने रगब खगजागो आ खगजाक मानि बागै आ नुखुंगो बेलेखे खाहामयांगो तक खगजागै ताखुक चुक्ति पन खगजागै वाक खगजागै आ नुखुं आबो सिमिचे बिनि आशा बर्षा हनै तंजानाय नुखुं बकुनो दिन फानो सेटिस्फेक्शन या खाव तंथग्या जरा जरावो खगनाय रक खगैतलां फानो बिनि काका कक खगजाकनायनि जों आबरक नुगु आबो हायकिनो चलि फायजाक गोबां मा श्री सितिनि सिमि चिनो अबो कायसा कल्चर जासा हमपानो खगनाय बरक खग थांगा खग सिजाका फियाबा बेलाय खलायै कतरमा दुर्घटन अबो हायरक जों नुग्या ताबुक आंनंनि थानिव जे पॉइंट किचा सानानि मुचुंगमानि आ पॉइंट खे टेक्सा अन्य रकम आं जे पॉइंट नो सानानि मुचुंगमानि हिंखाय अब सुदु जों खगलायो खगमानि साल खगलायफानो पाप गरै खगलायफानो खमा तंगो हायके खगलायै चालायथुं एंटरटेन खायथुं अब सिमिनो अब बाय सिमिनो पाइखा आ ककनो आं सानानि नाया आं साना नायमाखा अब तिनि ए पार्ट ऑफ कल्चर चिनि दफानि कायसा कल्चर परिणत उंजा ताबुक जों अ कल्चर न जदि वानसुगि नायखांखाय म बुफ्रुनि सिमे उंखा बाहायके उंखा साबनो रक्षाकाना बाहायके फायकाना आबरकनो जों किसिचा वानसुग नायखाय चावो ताक जों वानसुगि नायदि हजागिरिनि सालो जों हाय हजागिरि खलायनाय चिनि तिरफ्रावो जों हाय हजागिरि खायनाय भारत बर्षव गोबां मा जागाना दंगो जों साधारण भावे नायनायखांखाय दुर्गा हनै जे मताय दंगो आ दुर्गा पूजा बिनि ग्रुप तिनि जे खलायजाक जे हजागिरि हायके लक्ष्मी पूजा हनै हिनमानि बा लक्ष्मी मताय हनै हिनमानि बब खरकसा दंगा जागो तब आबोनो जों जुदि नायनायखे बिन काहिनी गोबां मा हायफाना आंगा काहिनीनि फायजों थांला आं साना नायमाखे हायसे ताबुक हजागिरि बा लक्ष्मी पूजानो जों जुदि एकै हनै वानसुग कांखाय आं साइमिया मनो रिचार्ज खायने रक बाहायके खायै दं जिनि बिसिंगो आयदार कुबुनि दफानि बिसिंगो हजागिरि ताय लक्ष्मी पूजा हमाकी एक आबो कि सेम तिनि हायसालो कुबुनि बर रकबो बा कुबुनि दफा रकबो अ मतायनो पालायो बा लक्ष्मी पूजा मतायनो पालायो कुबुनि दफानि बिसिंतै बा हिंदू कल्चरनि बिसिंतै हिंगाय हजागिरि बा लक्ष्मी पूजा न माने ए गॉडेस ऑफ वेल्थ माने तामहनाय बा सम्पदनि मताय बा मुंसाचक सम्पद माइनि बा मुंसाचक सम्पदनि मताय अबहाय हनै जों मानिलाय मानि नुगो ताबो अबहायके जों जुदि वानसुगि नायखांखाय ताबो किसु किसु जागावो ताकचिनि कल्चरया तिप्रासा कल्चरया वानजि कल्चर रमदि वेस्ट बेंगल वानजि फानंखा चिन तिरपानि वानसा फानंखा हायके वानजि बया तिप्रासा बया नॉन बेंगली नॉन ट्राइबल नि कल्चर न जों वानसुगि नायदि भारत वर्ष गोबां मा जागानो तिनिनि अ साल न अ लक्ष्मी मताय न पालिनाय दंगो मताय खलायलेनाय दंगो बगबो सेलिब्रेट खलायले गुबुनि जागा कि खदे खगलाय नॉन बेंगली नॉन ट्राइबल कल्चर नि लक्ष्मी पूजा वो बा लक्ष्मी मताय पालायलाय थानि वो बंगनि कल्चर बंगनि ट्रेडिशन खगलाय मुंग तदे तंग
Heke wanji bai jeng ti prasa gana gana tonglai tongma ba jeng khai khogo jeng saimani phayo tini haidino kintu bongni dopharok khode khok bok jodi khogoi tongkha hangkai jeng bai miliwo abar borok jodi khogya jeng simise khogo hangkai रीतिनीतिओ किसा फेरजाक तंगो ताबुक जुदी न जों बरक ने होइते दे स्रंग नतुबा बरक दे चिने होइते स्रंग नतुबा ट्राइबल बया बेंगली बया आलादा दफारक जारा खाइ तंगनार जों बंगने होइते दे स्रंग ताबुक चिने होइते जुदी न गुबुनि दफारक अमताइ खाइना न स्रंगो हंगांगाय जों वान सुकनानि नांगो जों खकमानि लय आगिनि सिमिना तंगै तंग हंगाय बरक ब खकना नांगमानि फेबा गोबां कालचारो खगलाइया गुबुनि दफानि मताया खगलाइया फेट जोंखाय खगो आबार बरक ने होइते जों स्रंगो बरक सिगां खाइग्राका बंनो कसल ख्लाय जों ख्लायलायो जों ख्लायलायो अबहाय हिंगाखाय बरक जेहेतु खगया जों ब खगयै तंगना नांगमानि फेट जों खगो बरक खगया तार माने किसा न किसा डिफारेंसेस तंगो किसा न किसा फेलायमंग तंगो गुबुनि दफानि तिनिनि हाय सालो पालायजाकमा मतायबाय तिनिनि जों जे ख्लायलायमानि टेर चिने अरो तेर पालायलायमानि उद्देश्य तो अन्य रकम हाइपना अबनि बेखानो जों जुदि साना थांगांखाय आबो असले जों वान सगै नायनो नांनाय ताबुक जों नायनायदि चिनि बिसिंगो जों तामनि बागै अबहाय कालचारकनो चिनि दफावो चिनि समाज अबहायके खिचन बा बुफुरनि सिमि बाहायके फाइफैगा आबरनो जों जुदि किसा रखसाय नायखांखाय जों आगि आइदनि सिमि खनाय फेमानि चिनि रचामं मुसमं चिनि लेबां चिनि यांगो मामिता चिनि यांगो गरिया तेर हजागिरि मोसामुं तै मसक सुरमानि अबहायकाय माइ कताल चामानि हुक बासिमानि हुक तांमानि आ बेबाक ननो नाय नायखांखाय आरो किसा न किसा सामन्जस्य दंगो जों नायनायदि जों जे कुनु जागावो हुक हगलायखांखाय आ हुक हगपुरु चिनि कालचार बाय गदालजाक आ कालचारनि ककथायरकनो नाय नायखांखाय आबनिबो कायसा गडेस दंगो आबनिबो कायसा मानिजाकनाय मताय दंगो आबन बागै जों जे कुनु जागावो हुक जाखांखाय मताय रिवै चेंगै चालायो हुक हगलायपुरो रसामुंबाय आबन परा हुक खामसुरतान प्रो मसामुंबाय रसामुंबाय माइकाय प्रुबो जों रसामुंबाय मसामुंबाय अबहायके माइरा प्रुबो रसामुंबाय एवं माइ नगति समान परे चिनि जे मसामुं रसामुं माइ कताल चालाय प्रुबो रसामुं मसामुं अबहायके जे गदालजाक तंगमानि आबा असले जे कुनु कायसा मानि जाकनायनो फलो ख्लायनो ख्लायजागो मानि जाकनाय ताबुक जों जुदि मताय अ लक्ष्मी पूजा म दननि मताय हेके सम्पद निमताय बा गडेस ऑफ वेल्थ अबहाय हनै जों जुदि हिंगांखाय कबि कबिनो चिनि जे माइलुमा हनै तंमारक चिनि माइलुमा चिनि तै अबहाय ख्लायाकय माइनि बुमा हनै जे तंमानि मतायरक अबरक खुब बिसि माने एकेबारेनो मिलकरि हाया मिल तंगो ताबक असले म चिनि सानिव वानसुक थानिव कालचार किसा किसा डाइभार्ट उंखा हम्पानो असले या फांनि सिमिनो नाय नायखांखाय ओ जे माइनि मतायरक जों जेमन जे कुनु हुक खाइ तंमानि परे आ जागा हुक चावै जुदिनो लुमखा नगा हामिया सायां खांखाय आ जागा आलादा मतायरक रमानि बसं नुगो गोबां मा वा थाब्रंनि हयते सुरु ख्लायै हा कसक मतायरक हयते सुरु ख्लायै नाक्रि हयते सुरु ख्लायै मताय कतरक हनै तामरक ख्लाय जों जे ख्लाय फेमानि आबा असले चिने आगि आइदनि कालचार आ कालचार गदालजाक तंगो तिनिनि अजे टेर हुजागरि हिमानि ताक अबनो वान सुगि नायखांखाय चिनि म वान पार्ट एकटा पार्ट हिंगायतामो कालचार चिनि दफानि कालचार आ कालचार मानिजाकमानि रचापमानि मसामानि अबो बेबाकनो गदालजाक ताबुक जोंतेबो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जुदि नाहारि नायखांखाय अबहाय कालचारक बसुक रिचेस बसुक चिनि दाम हेके बसुक चिनि मूल्यवान आबनो वान सुकांखाय बेलाय वाना मा सिंचा जों साइमानो चिन तिरपानि इतिहास 184 जन राजानि इतिहास 184 जन राजानि बिसिंग हेके 184 जन न करे तेबो राजा चाइ थांनाय र हेके तिनिसुक जरा राजा तंग तंग हनै जों जे पयतो ख्लाय तंग तंगनाय रकनो जों जुदि वान सुकांखाय तिनि दफा बबहाय तंगमानि बसुक जरा आगक जाक तंगमानि तिनि निजेश्य एडमिनिस्ट्रेशन तंगमानि
চিনি নিজস্ব কাঠামো টংমানি চিনি নিজস্ব রুলস টংমানি চিনি নিজস্ব যত কিছু টংমানি কানমুং চুমমুং তাকমুং লুপমুং বেবাংনো চিনি টংমানি ইভেন ককথাই রক যতনি সেই রিচেস ককথাই পৃথিবীও যত দফা তঙ্গ আ দফা রকনি বিসিঙ্গ যতনি সেই রিচেস দফা হাঙ্কাই তিপ্রাসা দফা পৃথিবীও যত দফা তঙ্গ আ দফানি বিসিঙ্গ যতনি সেই টাকনাই লুপনাই গরং দফা হাঙ্কাই তিপ্রাসা দফা পৃথিবীও যত দফা তঙ্গ আ দফা রকনি বিসিঙ্গ যতনি সেই মিনিংফুল ককথাই সানাই অর্থবহ ককথাই সানাই হাঙ্কাই তিপ্রাসা দফা আবো বাহাই কি চিং প্রমাণ মান সাবো প্রমাণ রলাংখা দ্য পিলগ্রিম অফ চাইনা চাইনানি পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বসাক বাইথাং পৃথিবীনি ইতিহাস নাইটুক নাইটুগৈ ব দফারকনি ব রাজারকনি বা ব কালচার বসক তাম আবো হাইকে ব যখন ইতিহাস সংগ্রহ ক্লাইও বসাক বাইথাং 628 এডি এন্ন ডমিনাই খ্রিস্টাব্দ আজারাও তিরপ্রা ফাইयै তিরপ্রানি তিপ্রাসরনি কালচারনি কাহিনী ব সিলাংমানি দङ বিনি নিজস্ব ইতিহাস আবো রামায়ণ মহাভারত আবতে আলাদা রাসমালা রগ আজাগা রগ বেবাগ্ন গদালজাক বসাক বাইথাং সিলাংমানি দङ সারা পৃথিবী গুরগৈ আসুক দফারকনো আং মানখা আসুক রাজারাসনি কাহিনী আং সাইমানখা আসুক কালচার আং নাইটুগৈ কালেকশন খ্লাইকা ফিয়াবা তিরপ্রানি তিপ্রাসরনি কালচার বাই বুনি কালচার ফেরো তিরপ্রানি তিপ্রাসরনি ককথাই বাই বুনি ককথাই ফেরো তিরপ্রানি তিপ্রাসরনি তাকমুং লুপমুং রুসামুং মুসুমুং বেবাক বাই বুনি দফানি ফেরো আসুকೈ রিচেস দফা আবহাই হनै বসাক বাইথাং চনো সেক্রেটারি লাংমানি চंगा দফা চিনি দফারক কুবই কুবইনো আসুক দে গরং চিনি দফারক আসুক দে কুবই কুবইনো সিনাই হাইকে মিনিংফুল ককথাই সানাই আবনো जों জাস্ট ফর এ সিম্পল एग्जांपल চিকেন উদাহরণ রক বাই जों ওয়ানসুক নাইখাঙ্গাই কুবই কুবইনো जों মিনিংফুল ককথাই সাও কুবই কুবইনো जों বেলাকে অর্থবহ ককথাই সাও হাইকে চিনি কালচারক আসুকৈনো গদাল জাক চিনি দফাও চিনি ট্রেডিশন চিনি রুলস আবো বুইনি বাই মিলিয়া যেখানসে एग्जांपल সাওয়ানো তাবুগলে जों নাইথক কামতলাই শুট কানলাयो চুমলাই টংলাयो চিনি অজে মসেরক কালারফুল ড্রেস খ্লাই जों কানজাক চুমজাক তাবুক বাজারক খতং রং বেরংনি খতং মানো ভ্যারাইটিস খতং মানো আ ভ্যারাইটিস খতং না হারি ভ্যারাইটিস রকম খ্লাই जों চিনি ড্রেস ন তাগলাयो রিগনাই রে সারক হেকে যে তাক মারক আগিনি দিন ন ওয়ান সুগই নাইদি এমন জরা কাইছেও চিনি তিরপ্রাও উংথং বা খতং আবিষ্কার উসে উংয়াকো হেকে অবহাই মার্কেটিং খতং ফাজ ফায়াকো আজারাও চংরি কানলায়াদা আজারাও চিনি তাকমুং লুপমুং রক ব অবস্থাও তং আবনো ওয়ান সুগি নাইখাংকাই বাজারক খতং অংখৈরা সানে চিনি তিপ্রাসারক লাংতালাংতি তংয়া বাজারক খতং অংখৈরা সানে চিনি তিপ্রাসার খুল বুতলই বলঙ্গ হেকে হুগো খুল কায়ৈ খুল বুতলই ন কায়ৈ আ খুল ন বুফাংই তরবৈ বিনি নির্দিষ্ট জারাও আ খুল থায়ো থাইমানে পরে বব মেচিউর দুংখাকে পেরো আমন পরে খুল লুঙ্গো খুল অর্থাৎ তুলা খুল আ খুল ন চখাও ফেরৈ আ চখানি ফেরজা খুল ন খতৈ বাই রাবৈ আ খতৈ খ্লাই আকই রাবৈ বলংনি জাবরা বলংনি কখ্রাং বলাই বলংনি যাত্রা জাত বলাই কসা কর্ম কখ্রাং রং বেরং খ্লায়াকই বক নিজি সাকবাইথাং রং রিও কালারি আকই রিগনাই রি সাত তাগৈ চংখ্রেং তৈ নংরি তনমানো যেটা পৃথিবীনি কোনো দফারংনি থানে আ নলেজ করৈ পৃথিবীনি কুবনি দফারংনি থানে আ জ্ঞান আওয়ান সুকমং করৈ পৃথিবীও যে যারা লাংতালাংতি চলিউই চঙ্গ পৃথিবীও যে যারাবো অন্ধকার যুগখানি হঞ্জাগৈ চঙ্গ সেই অন্ধকার যুগ 1200 খ্রিস্টাব্দ যারা হঞ্জাগো সেই সাউথ আফ্রিকা রক তাবুক নেলসন ম্যান্ডেলা সং টংমানে আ জাগা রক অন্ধকার যুগ 1200 খ্রিস্টাব্দ যারা খবজাগো 600 হইতে 1200 খ্রিস্টাব্দ হংকাই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ অন্ধকার যুগ আদারে সিচি সিলাইয়াক ফেবা 628 খ্রিস্টাব্দ চিনি তিরপ্রাও যখন হিউয়েন সাং ফাইকা বসাক বাইথাং পৃথিবীনি যতনি সাই মিনিংফুল ককথাই সানাই মিনিংফুল কালচার যত কিছু খ্লাইনাই টংনাই চুমনাই অবহাই হেনি স্বীকৃতিরি ক্লাংজাক দফা जों কুবুই কুবুইনো ওয়ান সুগিনাই খাংকাই করং ন তেবো ওয়ান সুগিনাই যে চিনি ককথাই কথমারক ন जों নাই নাইখাংকাই চিনি কাউন্টিং সিস্টেম র বসক মিনিংফুল जों কাউন্ট খ্লাইলাই টংলাই
belai jatiano goni na thangpro goni ma mai no saiman bo belai no goni oi tonga tangai lai salai ni lai thamani goni wo bo jokhon thaija thaini thaitam hanai goni khangkai a goni thani no sijago bo buthai jatiyo manai no goni wo apura angwan sugya nungwan sugya bo bokong no goni tongkhana hanai নতুবা মালি টংনাই মাল মাতানো গনি টংখানা হনৈ ব যখন নাকি এংসা এংनै এংথাম হनै গনি টংখাংকাই বিনি কক থৈবাইনো সিজাগো ব এং মানিনো গনিও কংসা কংनै কংথাম হनै গনি পুরো বকং মানিনো গনিও মাসামাক नै মাক থাম হनै ব যখন গনি টংপুরো বিনি কক থৈনো পর প্রমাণ দিও ব মালি টংনাই মাল মাতানো গনি উই টংগো আদরা जों কোন দিন ফিলিং ফাইয়া ব বলাইনো গনি টংখানা বুফাংনো গনি টংখানা বুথাইনো গনি টংখানা অবহাই হनै থাইজা থাইনি থাইতাম হनै গনি পুরো जों কোন দিন বরক গনি ও হनै হিয়া বরক না থাইজা থাইনি হनै গনিয়া আবো বুথাই জাতীয় মানিনো গনি টংখা হनै जों বরক না আবো বাইনো বুজগৈ রিমানো যখন নাকি जों খরকচা খরকनै খরকতাম হनै গনি লাই টংপুরো আ খানানাই র কোন দিন ফানা হনগ্লা বলাইনো সে গনি টংখানাবলা বুহাংনো সে গনি টংখানাবলা হनै কোন দিন হংলা বরক ন গনি টংগো হनै নাই আবো হেকে মিনিংফুল চিনি তেবো টংগো কসাক কখরাং কখৈ আবো হাই হমানসে বসুক মিনিংফুল কে जों সাইমান চাকসিয়া নকাই চাকসিরি সিরি চাগলেলে চাগরা চাগর চাগলে চাগলে তেই গবাং মা কসাক কসাক কখরাং ক আবো হাই গবাং মা আবো হাই কে মিনিংফুল ককথাই সানাই চিনি দ ফারক কবি কবিনা আসুক কে দ ফা কালচার না হামজাগৈ ইয়াফাংনি সিমি আগে আইদনি সিমি কক সুরনানি কাইলাই বাড়ি পূজা পার্বণ অনুষ্ঠান চালাই নংলাই কাম তাংলাই থাংলাই কক সালাই উত্তর আগেনি দক্ষিণ আগেনি হनै শুধু রাগিনী বাই মাংসে কক সালাই মাননাই একমাত্র চিনি দফা পৃথিবীও যত বাগদারা হनै টঙ্গ ও বাগদারা সানাইনি বিসিঙ্গ তিপ্রাসা দফানি বাগদারা বাংমাসে কোন দফানি তেই বাগদারা কरै जों ककनो ककथाय सलनक साबाय साइमान मानि हेके चिनि ककनो जे कुबुनि कक बाय साइमाननि उदाहरण बाय साइमान मानि चिनि दफा मानमा सकते कुनु दफाओ करे आबरक जत्त किछु पुंखानो पुंख व्याख्या लांनाय हेगाय सेई हिवान सां बिनि निजिस्व इतिहास सालां मानि ब आनि दफानि बरक बया ब अजागा तंगन बागै ब फाइमानिया हाइपनो कुबुइनो कुबुइहिन साना थांतानिओ जों आ इतिहास नमानो बे आसुक आगुकजाक दफारक আসুক মিনিংফুল ককথাই সানাই দ ফারক আসুক তাকমুং লপমুং গরং দ ফারক তিনি অহাসাকাও মাদেমা তংয়া চিনি ককথাইনো তাবুক ব সংবিধান অষ্টম তপশিল দানানি বাগৈ রাজি কरै চিনি ককথাই তাবুক ব তাম অক্ষর বাই সিনাই আবনো তাক জরা কনফার্ম খালাই রিমাইনয়া বর্তমানে যুগ হিংকাই নখা সাকা বেরালে মানি যুগ হা সাকানি যত্ত মানে আবিষ্কারঙ্গই থাংবাইকা অনাবিষ্কৃত তংখ ও যে সুরমণ্ডল তেই তামো তামো তংখ আবনো নাই বছর কি বছর গুরগলাই টংলাই নাই রক হ্যাঁ কে হানি মন হাসাকা ও কোন বিল্ডিং কতর কতর গ খলাইলিয়া ওই তাবুক নখা সাকাতে হানি মন খলাইদে মান হनै ওয়ান সুগি টক মানে আসক উন্নত বিজ্ঞাননি যুগফানো जों दफारकाय कदे कमरन तदे तंगलांनो ब्यांग थांगा चिने असक रिचेस फुल ब्यांग थांगा रिचेस ककथाय बिलां थांगा चिनि रिचेस नेशन हनै हंजाक माने आ जागासे जों ताबुक संकना पन्नङै टंलायो माने संकट अवस्थाव टंगो माने चिनि दफानि भविष्यत ब्यांग थानो ब्यांग थाया ताकसेक जरा कुनु सिउर करै आ पोजिशन टंगै टंगो जों वानसुगिनायदि चिनि राजारकनि बिसिङब 46 नम्बर राजा त्रिपुर बसुक फान गनां हा साकानि कुनु बरक मनुष्य कुनु जाति कुनु दफानि बन पाइनाय करै असुकचा फान गनां बिनि फाननो स्वयं देवर देव महादेव पर्यन्त किरिजागो असुकचा फान गनांनि वंश तिप्रासारक आ तिप्रासारक तिनि दुर्बल ओ तिप्रासारक तिनि फान करै बुफा 12 मन हिंगे बुसा 13 मन उंना नांमानि बुफा जत करं बुसा तेबो रोंनानि नांमानि बुफा जत फान गनां बुसा तेबो रोंनानि फान टंनानि फियाबा जोंखाय फान गनांनि बुसा फान करै दुर्बल अगला पक्था मसाया मानंया अबहाय अवस्था थांसगैयाक त्रिलोचन बेलायखे ज्ञानी पृथिबीओ जतनिसाय ज्ञानी हिंगाखाय त्रिलोचन त्रिपुरनि बसला 47 नम्बर राजा महाराजा युधिष्ठिर बिनि राष्ट्रीय यज्ञ खलायनानि फुरो हासाकानि जत राजा रत्न वानसुगै चिनि तिरपानि अजे त्रिलोचन बनसे जतनिसाय नगराय कतर हनै रिंजाकनाय दफांगाय जों हेके रिंजाकनाय राजा हंगाय चिनि राजा आ राजानि वंश जों
asukja gyani rajani bongsho tini ohasaka madama tangya prashna budok ani talikhawo nini talikhawo jotani talikhawo kotor prashna khajija mole tiprasa mole triluchoni bongsho mole tiprasa mole tripurni bongsho phan ganang bongsho phano gyan ganang ni bongsho phano ohasaka madama tangya sidu saimanlia abo hai obostha tong chung abo hai culture rokno chung abo hai culture rokno chung tamni bagai belaki important dinani nanggakai o program ni bisingtui abo hai culture no chung khlaimani bisingtui tini agi aidani kothoma rokno chung moito khaina hanani nango tini bukhani phan no sijawai tunani nango nini bukhani phan haike nini bukhani wansukma bukhani gyan abono sojai tunani nango aboni bagai tinini hai sal belai important nung judi no wansuk kahangkai ang thangnani thaje thango nini bukha sek phan nini bukha judi he ang thangmaya hane wansuk kahangkai nung tei thangmalia ani bukha ang khaja khlainai hingkai khna khlaijago ani bukhani asek phan ab bukhani phan no chung sijawai tunani bagai sojawai tunani bagai o program belai important শুধু খগলাইকা এন্টারটেইন খেলাইকা দ্যাট ইজ নো এনাফ আবার এনাফ ইয়া যথেষ্ট ইয়া আসলে আনি কালচার আনি দফানো মথাং নারকনানি বাগৈ অব আনি গদালজা কাইসা কালচার আবাং ওয়ানসুকনানি নাংনাই जों ওয়ানসুকনানি নাংনাই नों ওয়ানসুকিনাইদি আনি দফা নিনি দফা আনি কালচার নিনি কালচার আনি রুলস আনি রেগুলেশন আনি দফানি যে অস্তিত্ব আনি দফানি ভবিষ্যৎ আংনো রক্ষা খাইয়াকাইতে সাবক খাইছিনাই nini jomi nini সম্পদ na nungna rakha ma khainai nini boundary nungna ma snamnai nini nok na nungna safe ma khlainai protection maranai nung ria khai tei ke borogla buimang khai dong sakhainai buimang khai segina hananai bagise wan sungnai aboni bage ani culture na ang rakha khai kai sabo khainai chini culture na chung snam ya khai jabo snam sinai chini dofani bobishot na chung na protection khai kai tei sabo protection khlai janai abon bage nung wan sugina de khajan ta hotai bohok chong chini dofa chini ha chini culture chini tongmung masamung rasamo abono chung bebak na save khlaina nangnai abon bagai obo hai culture heke obo hai ter chini bagai balai important ang kono din oshikar khaiya tini hai salo khogei kebo নষ্ট অংখা নুখুং হাইকে বিনি নুখুংনি মানে সম্পদ কচকমান বাগৈ বিনি লস উংয়া আকক সায়া আং সানা নাই মাহকা আবরকনো जों रेक्टिफाई खायना नांगौ बसकां आगकनानि नांनाय chini dofano hano chini culture no chini overall jotno जों सेफ खायनानि बागै obo hai program belai important এবং ang belai appreciate khayo obo haike je organize khlai tongnai chini o talpohar club rokno লাইথাংজাক সাল নিসিমি তিনিসক 12 বার ব্রক লাইলাই তঙ্গ থানাই বিষয় বা আং সুযোগ মানখা ফাইনানি বাগৈ তাকলাইব সুযোগ মানখা আবন বাগৈ বেলাইখা হামবাই আবন বাগৈ আং বরকনো বেলাই খ্লাই প্রশংসা খ্লাইও বসকাংনি সালো কবগৈ নারকনাই অবহাই প্রোগ্রাম শুধু অর সিমিয়া সারা তিরপ্রা গনাঙ্গৈ जों যত কামি কামিও হাইকে যত ক্লাব ক্লাবো হাইকে যত এরিয়া তঙ্গ চিনি এরিয়াও जों अबहाय program खालामनानै बिसिंतै चिनि दफानो चिनि एरियानो जों सिचारिनानै नांनाय सिचारि आकै जों जेसाकै फानो बसकांनि सालो जों चिनि दफानि निश्चिन्तनि एकटा लामा ग्रेन्टि सूचक कायसा लामा चिनि कालचार चिनि फेस्टिवल चिनि बेबकनो जों बसकांगा आगक लांनानै बागै अबहाय program न जों बेलाय खालाय अनार खायनानै मुसुंगो अबहाय हांगांकाय जों सालचा कबै कबैनो बरथां सगैनो chini culture borothang sogino ani sinimung ani bobishot borothang sogino abo uncertain ungui thangnai aboni bagai paithagon rokna haino hai hamjak mong kha kaham kobok pong yaparo narok tini hai salo tini hai o horo narok o program ni bisingtei entertain khlaidi o program ni bisingtei light hangjak salni mukumurokno chung muito khaina hardi এবং চিনি দফানো ফরং থানিও চিনি তাখুক তাই বুকুক সংনো সিচারি থানিও অবহাই প্রোগ্রাম নি বিসিংতৈ বসকাংনি সালো তৈবা আগগৈ ফাইদং হनै হাইনো হাই কবক মুং খা কাহামিয়া ফरै আনি কক অরনা মথাকা যতনন খুলুমবাইখা হামবাই बेलाय बेलाय हामबाय बरम गोनां सारनो जोंनो नांगौमानि मेसेज रगरि कालांमानि बागै ताबो जों बिसिबुरुमनो हजागिरि तेरनो रगै तालपहर क्लाबनि बिसिंतै ri dan ri phayo taklai bahaino जों sequence dan runani program na harjaka ang koinai sini jara ri mannai rongni mung Sukumar Deborma
মঙ্কুমার দেব বর্মা বাদুরী দেব বর্মা জাঙ্গলিয়াপাড়া রবিচরণ দেব বর্মা নগেন্দ্র দেব বর্মা নিতাই দেব বর্মা বিক্রম দেব বর্মা মিলন দেব বর্মা তাবুক 6 জनानो रि दान रजाकनाय तै बाकी जों आबो अफिस रुमाव रनाय नै वानसुक लाखिया volunteer संनोबो आं कयनाय रि तुइ फाइनायनि बागै तै जारा मुं खुजांनाय रंनोबो आं कयनाय हायो फाय रि ना फाइनायनि बागै सुकुमार देव बर्मा श्री सुकुमार देव बर्मा श्री मंकुमार देव बर्मा श्रीमती भादुरी देव बर्मा श्री रविचरण देव बर्मा श्री नगेंद्र देव बर्मा श्री निताई देव बर्मा श्री विक्रम देव बर्मा श्री मिलन देव बर्मा रि याफारनि बागै आं कयनाय तिनिनि सिन नारवायकरा बरं गोनां मन्त्री सार नरेन्द्र चंद्र देव बर्मा महोदयनो जतन याफा खर बैलाम सक्ति बिसि बुरुम जों हजगिर तेर नरुगै रि बागुं पान्दा नारगो ताकलाय बाहायनो नारक जाकफिका जतन याफा खर बैलाम सक्ति ताबुगरी याफनाय बरम गोनां एमएलए श्री धीरेन्द्र देव बर्मा महोदय जतन याफा खर बैलाम सक्ति निताई देव बर्मा विक्रम देव बर्मा रविचरण देव बर्मा रि बागनानि बागै आं कयनाय सिनि बीएससी सॉरी बीएससी चेयरमैन श्री गणेश देव बर्मा महोदय जतन पालखाया बख्र बई लाम सक्ति हायनो हाय ताउरी आपने बगे आं कयनाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट चेयरमैन बरं गोनां मंगल देव बर्मा महोदय सारनो जतन याफा खर बई लाम सक्ति ताबुक साक जरति आसिंनो जों रि बागमानि पान्दाना नारखा आबनि यागलो जों पान्दानि पाइबेनि यागलो जों ऑफिस रूमाव रि 30 जनानो जों रि तालपहर क्लाब नि बिसिंथै रि बाग जागनाय ताबुक आं कक नारनानि बागै कयनाय तिनिनि अपान्दानि नारवायकरा ताई उद्बोधक रेवेन्यू ताई फिशरी डिपार्टमेंट नि मंत्री बरम गोनां श्री नरेन्द्र चंद्र देव बर्मा महोदय हजागिरि तेरनरुगै मेलाव मानजाक फायनाय जतननो खुलुममुं ताई खा काहाम याफारु बसर बुरुमरुमनि हाय ताकलायबो तालबहर क्लाब हजागिरि तेर पालेमुं अरबो संचाजाखा ताकलायबाय बिसि जिसा ताई बिसिगनै 12तम बुंनि हजागिरि तेर उत्सव मपाले थानिवो मंच आचुकजाक दंगो दिनैनि प्रग्रामनि मानगोनां सभापति ताई अर मानजाक फायखिया
जोंनि राज्योनि बिसेसलायै त्रिपुरा विधानसभानि मानगोनां विधायक मान्दाइ केन्द्रनि मानजाक फाइखा जोंनि त्रिपुरा सरकारनि एसटी कर्परेशननि बरंगोनां चेयरमैन ताई मानजाक फाइखा बेलबारी आरडी ब्लॉकनि बीएससी चेयरमैन और वो क्लाबनि जत तांसंरक समाजसेवी आचुकजाक मंचो जत मानगोनां रक अकरा चाकरा रक सिखला चाले रक फालनाय जत ताकु भुकसं मीडियानि बर' रक आरक्ष दप्तरनि बर' रक ताइसा जतन हजागिरि तेरनि हामबाय फारु हजागिरि तेर चीनी सिरि सिटिनि सिमी दांगाय फानि जौगनि सिमी म हजागिरि तेर खाइजाक दं पालाइजाक फाइसा हावड़ा नदी गोमती नदी तैकबनी नदी नालारक रमान हाइनो समाज बो बिनी रियोरी फाइका तेबो रियोरी थानाय आगामी दिन बो चलिनाय हाँ समाज बुरलक जागो समाज परिवर्तन होंगो खुमस्लाय जागो आवबायनो जुगे जुगे समाजनि तमुं चांमुं बिनि हुकुमु मुकुमु आवबो आस्ते 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 खायाबो सिलाय जागो जों जखन चेराइफुरुओ रमदि 1941 हाफ्रु समाज बाहाय तंमोनी ताबो 2019 चीनी समाज बाहाय बिबर्तन अंखा हाफ्रुओ चीनी समाजनि एकमात्र बासिन बागै जे पेशागत दिक आबंका हुखाय चामानी এই हुखाय चामानी जुगरा जुगलमै चलिखा त्रिपुराओ एवं এই हुखाय मानी लगे लगे न बिनि सारा बोसोरावनो विभिन्न रकम भावे पूजा पार्बण तेर उत्सव आवो बसर गुड़ी न आवो गुड़ी गुड़ी फायो एवं सारा बसर चलो हजागिरि जों जे चेराइफ्रु जे नंगमनि हाँ हजागिरि खालियो पारा पाराओ जफ्रु आफ्रुओ हुखाय चामानी बा ताबुतै हजागिरि मल होआखै हुगनि माइ राबायै गारिंगो टिसा ड्रप माइ नानसे आरो मुखायाखौ
마이보 달 비달 다르코 마미 구리야 코도 마이무 호자기리고 다붕이 지고 때리는 호자기리 바자로 가난가니 바자로 বা শহর বন্দরও প্রচুর পূজানি সামগ্রী 많다고 যে পাইনে মুচুমনি ফল ফলরি তাও পাইবানো আও যোগো বাহাই তাবুক তো হজগিরিউখাই চিন বড় রোগনি একটা গতং যে রংফেমা বগু মাইলুমাবো রংফেমা বগু রংফে আপ্রু পাইনান মানে মান বাজারও Maya kamu khai nok brum no keba mami ni aya keba nene je mai motom guria soho abuni samo romo bai subui am mangkok makayu rompe makayu nogo ai cái gì rompe tao tôi nâng gì này thằng cái rompe tam phải này học được mày tao muốn này này pep apple ini anggur ini obu ini pura kuri tao muốn tông bazar kuti kaham agi kuti rai bo phalu kuti ra bunga kai abu kai duma ni bagai duma muli na bagai kuti ra ketika ham nggak kai cana ni mateo bong ni aborong batasa man to খুব কম tadi setam na ngapruwo narikra mas ma bog nai mutayo ke narikra kha khaya pruwo tiprawo narikra totong tabuk to para wo narikra bofang kawang ma apru narikra mamanto mantok ya Boroni narikra sokpai ngai tabung ni je Bangladesh apurni purbo Pakistan ya abuna ge sini uta ni Kumilla aya ke bani ni gane je bazar to moni aro hodise narikra aro sokoyu ngai abo bazar কত sokoyu agotla sokoyu khoi thangu udipur bano itu para robo narikra soknani খুব কঠিন yango narikra ma bogya hangai buka khene যাই হোক আপনি খাই আপনি সমাজ চলি ফেলছে এবং সমাজ নিয়ে যে রাইডা আবনো রমিন বিনি যে সমস্ত উৎসব আনন্দতের আব মুই ফেলছে তাবুক সালাইছে যে হজগিরি খয় খগ মা খগু খগ মানে উখা একটা আনন্দ যে নগৃষ্টি দङ বব অদর দङ বি নগিব খগ তাম খগ চিকন মানে চাজেंनाय মানে রাংচারিছে খগনানি কগিয়া ওয়া কতর কোন কত খগনানি কগিয়া চিকন যেমন সুতি খকাই বিশ্বাসটা বরং নেই যে আগামী বছর অঙ্গও আছে খেয়াই প্রজন্মও বহু রাংচাকমান অবশ্য ছুটি নেই খমনি একমাত্র উদ্দেশ্য ঠিক আছে আনন্দ বাক্সে খগুয়াবো কাইসানো বিনি নখুঙ্গ সুগ্লুগলাম বাগিয়া আবো খগমানিয়া আবো সমাজ নেই সংস্কার নেই একটা অংশ বিশেষ যেহেতু থাজিং আং সারান চেষ্টা খেয়েছে সমাজ বিবর্তন দङ পাল্টক জায়গায় দङ এই যে খগলাইমানি বা নেনে তাবো হজগিরিকে মা খগমানি আবো আস্তে আবো সমাজ বিবর্তন বাই আবো কমি থানায় কমিনান বাধ্য
তাবু চিনি খুব খাইমানি যে চিনি হুকুমু বা সংস্কৃতি তাবু খ্যাত খাইমানি সংস্কৃতি আরো তাবু আপনো থাঙै আপনো जों मातो बुखा नों हुक खाइफ्रु ने जे संस्कृति बय ताउ ने खापिया किंतु संस्कृति समाज संस्कृति नो बनो तीर मा के मारि ओरेनाय ना बे कि बिवर्तन मा खानाय थासिं साजाका जे नेने चखा थान्ति একটা ট্রাইবেল নেই যে কোনো জনগোষ্ঠী নেই বিনে প্রকৃত চিহ্ন তাম খাইব ট্রাইবেল হিংসা আবো হঙ্গাকাই যে গোষ্ঠী নেই চখা থান্তি দङ বন ট্রাইবেল চখা থান্তি করি কোনো ট্রাইবেল ময়া অরব সেরাপচা ট্রাইবেল লুঙ্কাসাব লস করো লস্কর ট্রাইবেল তুমকা রাজনী আমল লস্কর ট্রাইবেল আবার পরে সম্ভবত 1986-87 লস্কর বাটুং থাকা কারণ তামুক বাটুংখা আং স্পষ্ট মনে ট্রাইবেল নিয়ে যে সমস্ত ট্রাইবেল খেতাম দাম দङ না চকা থান্তি তত লস্করনি করি ট্রাইবেল আইডেন্টিটি নিয়ে যে বিনি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যেটা করি বো ট্রাইবেল নাহি গেলে উত্তর পূর্বাঞ্চল বো ট্রাইবেল নিয়ে চকা থানতে করি দং যতনি 1931 সন যখন ওর সেন্সাস দङ আপনার রেকর্ড তামনো প্রত্যেক নগ যত বুড়ি দङ যতনিনো কাইসা কাইসা গাই চকা থানতি आओ आगे तो नेने रिटांगनाने खूब कष्ट साध्य खूब ने खुल होते आरम्भ खाई अब चखा नेने खाई थान्ति खाई कैसे अवसरी किंतु এই যে বিনে সংস্কৃতি ও বিনে যে বুথাই বুমুল আর সাংঘাতিক ঐতিহ্য রাজনী আমলো আপনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট একজন ভাইসরয় বন ঋষা রিজাক্ষা রানী বন ঋষা রেখা সেই ঋষা তাও লন্ডন মিউজিয়ামও দङ লন্ডন মিউজিয়ামও তাও দङ ঋষা বসে নাইथाव आगेनि बोसोराव थेमाइक्रां अमुक तमुक आतिरो देहो आबो रंगाव जों सठिक भावे जुग हইতে जुग हाँ एक सिरि हইতে आरेक सिरि आबो जों आबोनो बिबर्तन खायो आबोनो संरक्षण माखायनाय दाबो এই যে রিসা जों যতন साइमनो जेकुनु उत्सव होनायखाय রিসা सारा चलिया अब तमो होनायखाय दुर्गा पूजा उत्सव दे ना गांधी जयंती दे ना तमो यतन রিসা ना এই রিসা सामने অরিজিন किनी অরিজিन तबु भारतवर्ष রিসানো একমাত্র রেকগনাইজ থাকা যে আবো নেনে আবো বাইনো অতিথিনো আইটেন খাইজাগো বা সারা ভারতবর্ষ তবু চলি তবু চাহিদাও বাঙ্গো আবন লগে লগে তবু রিসানে বাগে নেনে তাঁত শিল্প সেমিয়া আবন তেইব একটা সাংঘাতিকভাবে একটা উৎপাদনশীলতা নেনে কমার্শিয়ালাইজেশন অনেক থাকা আবশ্যই গৌরব ত্রিপুরাবাসীনি গৌরব যেমন অহমীয় রংখাই বঙে গামসা অহমীয় গামসা এত অ্যাট্রাকটিভ বুঙিয়া তিনি রিসা যেভাবে অ্যাট্রাকটিভ যেভাবে নাইথক কমনি আসুনিয়া বলে আম বাংলা চিনম কদর বেশি তাইবো বাংনাই তাইবো কদর নাই
जों दिल्लीयाव थाङै जगन रिसा रिवो आप लोग क्या बड़ो साइमनो मो त्रिपुरानी बड़ो हाँ आप लोग त्रिपुरा से ना हाँ जरूर आई अवस्था যাই হোক তিনি তো তাবু हरुंखा ताबु रुसामो मुसामोंनाय जों को काहाम काम खोनालायखिया এই যে তালপহর ক্লাব বনে কার্যক্রম শুধুমাত্র হজগরিতে নিদিন খমনে বন্ধ খানে নাবো সিমিয়া সমাজনি যে সমস্ত কুসংস্কার হইতে আস্তে আস্তে আপনার কাগলিনানি একইভাবে কতাল যে কুসংস্কার হাবো যেমন ড্রাগ এডিকশন আবার অন্য বাহিকে কমিনানি আবার অন্য যত নাইকানি খাইনানি সমাজের চুবাচু খাইনানি এই তাবুক যে বড় পর্ব তিনি তাবুক যে রিবাখা তেবো বড় রিবাগ নাই রি সিংহ বাগুইয়া তাই কমনি মানি রাখবো যে বাঞ্চা আবো বাগে মুখে হামো সরকার তো দায়বদ্ধ সরকার মারি নাই না কিন্তু সমাজ হইতেবো আবো কুমখানাকাই একদিকে সরকারনি সাহায্য অন্যদিকে সমাজের সাহায্য হাঁকাই যে বড় গরিব গজরা বো তাইসা বিনি মুখাং চুমু বিনি মকল মুক্তি হইমানো আমার বাগিনো এই যে তালপহর ক্লাব বংনি যে কার্যক্রম আম বেলাইখাইনো বংনো মাবলাयो বংনি আগামী দিননি কার্যক্রম তাইও বাংথুন বংনি পড়ি তাইও কাহাম খাইতুন একই কংনো সেওয়ানোবো जोंरो फाइजाक कक सरायजाक हम दरंखै पालायलायजाक ताकलायनि बमो तिनि हर हम दरंखै पालायनांथुन यतन काहाम क्रम दंजाबायथुन हजगिरि तेर এই যে তিনি নিও তের তেবো যত বিজ্ঞা কাহামথুন আছে কক নারগিনো আনি কক সে পাইসা যতন তেসা খুলম ভঙ্গি ফারু ইয়া ফারু बेलाय हामबाय बरम गोनां सारनो जोङो नांगौमानि कक सायखानारमानि बागै ताबो मोसामं थाइसा नायलायनाय गरिया डान्स पारफर्म बाय जुनारी हुकुम बदल मातो मोसामं होननाय যত ভলান্টিয়ার নাং কইনাय मातो किसा जागा खालायनानै बागै जुनारी हुकुम बदल मोसानाय गुरु रंनो कइजाओ नरनि मोसामं रेडि खाय तुमनानै बागै ग्राउंड भलान्टियार संनो कइजाओ मोसामंनि जागा थिक खालायनानै बागै চৈতদে ও তার থাঙ্গৈ বৈশাখা ফাইকি চিনিলে বাবা গরিয়া রাজা ফায়ু
kumbar ber khadwa kumbar ber sebentar ni demak kumbar bari kudaya baro balo 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 sebentar ni wati wamane dongati bangkangane balo 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 mana buwa bo saro mikap joko koiron mana buwa bo saro mikap joko koiron sini kami ni sikle rakte mani yamani ro balo 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 benyi sikamu balo bakiting zabra bising bising benyi sikamu balo bakiting zabra bising bising balo tahindi pacak bunga se naji balo 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 garing tolani mosong rojo rojo garing tolani mosong rojo rojo sini kami ni sikle rokle khajate rojo rojo balo 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 ame ki korok kapala naya namana nanggo kesegepaya balo 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 Korea raja despera sabo sabo sabaya nebo nebo nebaya sabo sabo sabaya nebo nebo nebaya balo 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 topi hakor lobe akta hakor lobe topi hakor lobe akta hakor lobe sini kami ni sikle rokle kupese lobe lobe balo 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 oh sama je oi oh sama je oi oh sama je punten naji hai Korea rata despera sabo sabo sabaya nebo nebo nebaya sabo sabo sabaya nebo nebo nebaya sabo sabo sabaya nebo nebo nebaya sana hani bo paya 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 sini baba le mai ni kenang suna nanya se payo sini baba le mai ni kenang suna nanya se payo যতটা পাল খাইয়া মাখরব দে বেলাই বেলাই হামবাই জুনারি হুকুম বদল সুনা নাইথক সামং ফনগৈ কালামनि বাগै बेलाय बेलाय हामबाय
tabu sini paithak ni kok narnani bagai ang koinai o pandani achukphang hai ko presiden borong benang Sri Hori Mongol Deborma Mohodoy. 산자절하니 함석이 사회에 바라 함작마 여러 파이 만족 파이나이 자스 안기야 설계 사서는 마이게바 허봉타가 지니 저더니 어까라 미니스터 살 তাই তিনি মান্ডাই কেন্দ্রনি এমএলএ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি চেয়ারম্যান নেতাজি সিং বেলবারি বিএসসি চেয়ারম্যান আপনি লগে সোশ্যাল ওয়ার্কার সংন বেলাকে বেলাকে ছিন চিনৈ ত্রিপুরি দফা হজগিরি মানজাক ফায়াম বাগে বেলাকে হামজাকমা জানাবো তাই আপন লগে হামবাই মা জানুগো যারা সিংন সুবানাই তাই সিনে প্রোগ্রাম ফাইভ মানজাক ফাইনাই হরন হর হিয়াওই দুঃখ কষ্ট হিয়াওই সিংন সুবানাই রংন সাদুং কুদুংমা বেরাইলাইজাক জরা মাই মাসাইয়া ঠিক মতে টাইম মাই মাসাইয়া আনি তালপহর ক্লাবনি আনি কলিগস সন বেলাখেন সাবায়া বারা হামজাকমা অরম जों साप्ता कायसा तै साफुं खाति लायजाक जतन लें लायजाक केबो कुनो तिनी दुखु माखा तिनी कष्ट माखा हैयावै और तिनी खाति लायमेनि पारानो ताई ओ हुकुमनो फुवारिना नै बोखा बाय जतन समायतां लायजाक आबुनि बागै जतन हामबाय मा साख्लायो ताई सिने अरम सिंनो किसा मिसा सिनि तालपहर क्लाब सुबानाय बनो बेलाखे हामबाय आबुनि बागै बायेमबा और हर बुं थाका तिनि पांजानी टाइम किसा लेरि थांबाय जतन मगल गियरजाक सिनो प्रोग्राम नायना बागै हेगे आं अबन कयने जों केबै कुनु मोखां समलायवै केबै वालायावै दिनै हफुं मोखां गोजोंखे दंथंमा थैलायै जोंर पान्डा खायलायनाय रोजाबलायनाय मुसुरलायनाय ताई जोंर दंथंलायनाय आं अबनो जतन दिनै आं मा कयो जुदिनो सायासुया तो हांखो सोंनो नागारजादि आं बागै जों प्रस्तुत तामखाय जोंनो सिन प्रतिकिसा खायरंमा नारगै सोंनो गिहा सुबादि जतन जे फाइनाय सोंनोबो गिहा सुबानाय सुबादि आं अबन कयो दिनै जों जतन गाहाम गोरोंखे हफुङायलायनाय जतन हामबाय दिनैनि पान्डा अरन मथागिर जाखा जतन हामबाय
Belai belai hambai borong borong presiden no. Sini pula berau ni panda orono pai gerakha. Volunteer semua angkoi nai. Share rok jai jai ke station. Norna ni bagai. Abon ya golo sini cultural panda sengjak nai.